Ganteng cuba, ratin cuba, saja ujian di Allah Ta'ala. Arti melana kakek ganteng kakek cuba asarongan, kakek ratin kakek tak ratin acadaran pakun ujian ke. Arti seratin nyoba, secuba nyoba ke abe. Nyoba apa kiai? Kakek paham ujian Allah Ta'ala, ujian Allah Ta'ala yang kelak. Bada tarwid, bada irtiyat. Artinya kena naudzubillah mun kakek tabang lo stabil pikir bangetlah orang cuba kakek aten lo kena ngenang teh ngocain makin lo ngocain beci makin lo beci dah iya makin lo iya ujian ke kita tutupin kakek yang bini kakek awurda fitnah tutupin bentuk umpatana apa man lo bentuk lo itu tutup lah tutupin karena fitnah cuba beceng fitnah ganteng ratina fitnah ganteng cuba fitnah mun ganteng pola gantengan senyopa mun cuba pola cubang si merosak ka baaban aten lo stabil bisa jadi paling enjak kakek rasa gantengan kakek ngatela orang lo batis saya roba dah paling kena coba kakek rasa gantengan dijual. Artinya mam, ki gantengan engkau, alhamdulillah. Ada coba lah, kakek gagal loh dik kakek nggak dia. Rahim, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala an-nadhimu al-imamu Ahmadu al-Maribari rahimahullahu ta'ala wal ikhtilatu binasina fi jum'ihim atau jam'ihim tapi maksud Jumat dah wa jama'atin aw nahwi dzalika fuddila hadza liman bil urfi yaqdiru ya'mura wa anil manakiri qad naha mutahammila sabran ala kullil adha sabran ala kullil adha la yaglibu tu ada dah atau isba dah fi dhannihi isyanuhu bimahafila atau muhafil bimuhafila ada mahafil bimahafila pemberempan kumpulan wal ikhtilatu binasina fi jum'ihim wa jama'atin aw nahwi dzalika fuddila hadza liman bil urfi yaqdiru ya'mura anil manak wa anil manakir qadnaha mutahammila sabran ala kullil adha la yaghlibu fi dhannihi isyanuhu bimahafila. Qala an-nadhimu rahimahullah wal ikhtilatu binasina bana kompol tineng along polong binasina kalaban orang-orang batan kaulah artinya lo uzlah bahas dari ada bab uzlah kaki melok kelar bi menusah kaki melok bisa polong bi orang nang katibi benar ya per individu lo setuju menusah senajan hadis tentang uzlah area lampun banyak ban sokonek banyak ampun masuk tekalok kapi dak ke zaman akhir tapi rea lo nutup kemungkinan untuk apolong mana dakwah tapi bisa jadi situ orang lo mampu
apolong bi orang maksiat, apolong bi orang rosak, apolong bi orang ada, maka nang katibi. Fa'tazil ada bahasa pi. Sampuna bahasa kapi, uzlah dari manusia, uzlah dari barang haram dan barang syubhat, kiaya ke disebabkan ingin wal ikhtilatu binasina fi jum'ihim. Sini ngapolong kalaban orang-orang batan kala dalam Jumat manusia, kaki mun Jumatan apolong masjid. Wa jamaatin ban pajang jamaah benar lema waktu ke masjid apolong bi orang. Aw nahwi dzalika utabu umpama ka disebut koncengan tahlilan fuddila panika lebih utama. Kenapa apolong ikhtilat? Jadi bigoddin nazar dari orang selok kelar setiap apa manfaat tetap banyakan manfaat apolong bi orang mun kake ketibi radina apa namanya bil hazimah, radina bis salamati bil hazimah. Jadi orang auzlariyah menang ketibi keng apa namanya makarin petana dari rasa ketibi asbab orang lain ada uzlah. Amma apolong bi orang ini lebih banyak faedah nah ini sebada apa lagi apa namanya sosial, beda taklim, beda ajar, beda zikir, beda pengajian, beda apa entah bada apa untuk tetangga, bada polong bi keluarga, bi bini, bi anak. Ama uzri ketibi, la anak la bini kinaki. Elang. Ada uzlah. Karena melana lo gorsok korda pak ada tercita uzlah mulok yang lakal orang, semua polong bi orang keker Jumat. Apolong bi mana selok bisa. Maglab bi ulama nya ke buru ke hutan, dak tempat selok wajib Jumat. Ota benang-nang nang bakun ro mana. Tapi ingin hindari apolong bi orang. Kecuali orang-orang se tidak beri se atana se apento iya bini bisa jadi, anak bisa jadi keng kakek ingin selain waktu wajib kau tunang dalam kamar ketibi. Ada uzlah. Ada au nahwi dzalika utaba umpama dekat disebut fuddila panika lebih utama. Jadi dari segi dasar uzlah bentak uzlah awan dimah benyangan dimah benyan dimah manfaat apolong bi manusia. Arti hadza tinengak dinto liman bil urfi yaqdiru ya'muru ikan di orang apolong ria hadza tining panika apolong bi manusia nang kumpulan, nang Jumatan, nang umpama tempat-tempat ada ingin lah liman bil urfi ikan di orang bil urfi kelaban adat artinya bisa yabdiruh panika kelar basir orang ya'muru kelar da Arab nyo ada salah yabdiru ayyamuru yabdiruh panika bisa basir orang kelar basir orang da Arab makon basir orang wa anil manakiri bil urfi kelaban bagus hadza tinengkak dintok liman penegan di orang kelaban kebagusan ma'ruf area amar ma'ruf saya maksud yaqdiru panika bisa kelar basir orang da Arab nyoro basir orang wa anil manakir bandi pamberempan kemungkaran qatnaha panika temannya ke basir orang mutahammilan torjengaja. Jadi sapolong bi orang se nang ilmu tasawuf se lo yang jurakin untuk auzlah kaki apolong bi orang ingin ya ada mungkin nak bisa amar ma'ruf nahi mungkar mungkin nak kaki lo bisa amar ma'ruf nahi mungkar untuk apolong bi orang Asad Husain dia teman ulama apolong bi orang kalau kau maksiat kaki nengeneng iya kaki lo nyuruh bagus orang untuk apa polong bi orang ada jadi awan ketibi ada manhaja kalaban syarat kena ya bisa jadi orang lo bisa amar ma'ruf nahi mungkar karena udzur. Bisa jadi berarti kurang dia kapi secara keseluruhan. Secara keseluruhan lo bisa amar ma'ruf nahi mungkar kalaban setuju syarat-syarat. Orang ngak riah awan ketibiah. Tapi mungkin ki bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Angana polong bi orang. Angana polong bi orang. Tapi ingin
kadang beri situng potret, beri situng gambaran. Orang yang reda bisa amar ma'ruf nahi mungkar dak situng tempat dia. Asbab udur aban. Tapi dak lain banyak faedah. Jadi cek sidling situng tempat maksud. Meni orang kakek beda kelakuan maksiat kampung ambi kakek lo betada kakek angon auzlah dan tek gelun. Oh, korban ni namong tempat maksiat ada jenero mana juga ni secara umum. Menabang lo mampu auzlah. Tapi kalau kungki bisa nebar kebagusan, ada ada ingin secara keseluruhan dia, lo bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Sabron ala kullil adha, boleh sabron hale sabar, kelaban sabar. Ala kullil adha, atas saban penyakit, kaki apulong bi orang mungkin kaki bisa sabar nahan, cubaan menusah. La yaglibu, tak lumrah ta'alenti fi dhanni la yaglibu fi dhannihi dalam sangkaan orang isyanuhu panapa sabron ala kullil adha, kalaban halai saper atas sapen penyakit, la yaglibu sita'alenti fi dhannihi dalam sangkan orang isyanuhu panapa amaksiat orang anu lajen orang bimahafila atau bimuhafila kalaban pamrepan kumpulan. Artinya jadi nomor tong abak sesurah pulong bi menusah tempat pasar Jumat masjid koncengan arutong ingin mungkerena bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Nomor 2 mungkerena kaki bisa aja ngajah dek kasaking orang. Bi orang fitnah, bi orang penyakian, bi orang budaya mungkerena kaki lo bisa aja ngajah. Esake bi orang pegel. Esake bi orang sedih. Esake bi orang lah perasaan. Esake bi orang ada kaki lo bisa aja ngajah nyaman. Arti awan nyengke lagi rosak batan lagi. Alung kaki pikir Nabi saja ngaja, sifat orang Islam sesempurna, bari mari seputakin akhlak orang Islam. Antu apa? Medain ocang orang sekapina. Torotina, isakin, ekocen, torotina. Lah, mungkaki bisa mutahammil dari ya. Sobron ala kulil adha. Arti, asarta kaki secara nyak banyang pikiran lo kira laban. Lo kira maksiat, lo kira tokar bi orang, lo kira no lajenin deka penyakit riak, ada mah ada yang ngak kaki angana polong abi menusah. Qala syarihu al-Imam al-Bakri rahimahullahu taala, yakni ngarbakin an-nazim anna al-ikhtilat bin nas. Sungguh polong galaba menusah fil jum'i. Mana baca jam'un kumpulan. Jum'in area bisa Jumat dan badan. Ada jam'u dhammatin. Nang an-nazim baba bi dhammil jim taskimin mim. Jadi Jumat. Fil jum'i dalam pamberempan Jumatan. Wal jama'ati pamberempan pejang Jumat, pejang berjamaah masjid. Wa nahwi dzalika ban umpama negak disebut min masyahidil khairi di pamberempan tempat fokus. Ka'iyadatil mardo akatin nyanda orang sakit wa huduril janaiz ban hadir pamberempan jenazah wal id ban talasan wa majlis dzikri ban majlis zikir wal ilmi ban majlis ilmu fuddil ala al uzlati panikai lebih utama atas etempang uzlah. Jadi ngebet pertama dia wal ikhtilatu binasina fi jum'ihim wa jama'atin terus au nahwi dzalika fuddila. Apolong menusa secara dasar lebih utama tembang uzlah. Fama dzakaru kat taqyidi lima taqaddamah. Maka ini yang sampun senyebut pasara nazim bi Imam Ahmad wal ikhtilat, sabu wal ikhtilat dia. Wal ikhtilat binasina fi jum'ihim wa jama'atin aw nahwi dzalika fuddila saburiyah kat taqyid panika kati qayyid syarat talih
Lima taqaddama ikan di bareng sampun kaada pana bareng min kaunil uzlati aula daripada uzlah panik lebih utama. Jadi uzlah selebih utama karena kesapa? De orang selakala orang kela apanya mana ekayitin de ke orang selakala bisa polong bi manusia. Amaki bisa polong bi orang arti kiaman ada kataqyid ada saran ay tekeza mahallu aulawiyatiha tineng tempat keutamaan uzlah fi ghairi ma dzukira dalam lain barang saya sebut. Jadi lain kaki lo bisa apolong bi orang, kaki lo bisa amar ma'ruf, kaki sakit apolong bi orang, kaki rosak kamu orang, nak kaki nyengke, kaki uzlah ketibi. Wa qad taqaddama al-kalamu ala dzalika. Bantaman ampun kaada panapa buat asal disebut mari bahas. Enga apa akhlak apolong bi orang? Enga apa saya patut sebagai santri, ustaz, kiai, ia jaga aja kena. Iridon nas, ya la tudrak, tun la tudrak. Manusia ranana orang lo neng tabeng ada okurah. Iya setika kira Nabi orang setia. Deku al-awba jo hauba. Tapi ada boleh kecuali sabar. Arti kecuali sabar baban ya. Mana penta medena ocan orang ada marina. Jadi ranana manusia situng tujuan selok bisa capuk bi kita. Lo bisa marana manusia baban. Ada boleh cara torot sabar. Iya alam kaki jak bunga. Sakit iya nah kaki jak sakit nyaman lah manusia ngadalah jaran odi abenta rana manusia nggak bisa wayatun la tudrak tabun ulama tujuan sita yang tidak bisa dicapai pas boleh mon kaki terlalu ipang luar orang iya sapang kok bi kaki kena arti ibang lo orang ikoce orang bagel dari manusia biasa na abad mendak kel mikir siapa kau bi kakek boleh bolong bi orang makin na ketibi bakun lo kira selamat dari lesan manusia makin na ketibi bakun munaban talok selamat bakun lo kira selamat kakek banyak pelana ego caen erasanen terus selamat lo bisa boleh kalau kun seterajat engkau bi kake make ulama boleh ulama sajan raja sajan banyak orang ngocein make orang wali lo selamat di lisan manusia aulia ulama saya ceritakan bi Imam Yusuf Nabhani berapa banyak musuhnya. Jadi orang wali makin nabi, ada nabi. Tadi kaki terus selamat. Nabi bermusuh Abu Jahal, Utbah, Rabi'ah, Syaibah, Walid bin Mughirah. Para ambiya bersih ngocain, bersih apesuan, bersih ngariya, bersih. Pas kaki kau cina orang bekal. Siapa kau bi kaki kena? Jadi nabi Allah ibadah ngocain. Biar yang kafir kocaan di anak, kocaan di ria, kocaan di anak malaikat, kocaan ibadah sekotuan, kocaan lo percaya ikun dekakin. Ada pangeran. Jadi mulai ingat ada ria, ya kaki atet meloloh. Kaki berak bi orang meloloh, tak marin lah kena pulang bi orang tak marin. Nakin beda situng tempat benar kebayi tampah apa kena deng magendeng. Ngerti aman deng magendeng orang deh. Abada lakin sayyiduhum mutaghafilu. Jadi kun jahilan au mutajahilan tafuz fi hadzal zaman, dama fi akhir zaman kun jahilan au mutajahilan tafuz fi hadzal zaman. Syiran. Kaki mentura mendengar tadi orang yang seduma bodoh. Seorang yang sedang megendeng. Apa artinya sedang megendeng? Karena ya pada perang Taurat. Maria
Bani lo tahu, lain bi orang gendeng, lain bi orang mukhaffal. Lo nyampung. Lanja orang yang paling cerdas dia, orang yang paling tangkas, orang yang sepaham tentang sekitar. Tapi lo irikan, pamulop pada kesalahan na orang, pamulop pada kekhilafah orang. Arya sayyidul qaum, pemimpin Arya. Benih saja nak kelakuan, idetil, la. Bila jaga Arya, ngerti? Jadi dari ada uzlah Arya, ikan di orang selok bisa amar ma'ruf. Orang yang mampu apolong bi orang kaki uzlah tu dia. Alai selamat batana. Qala al-Imam al-Ghazali atabu Imam Ghazali. Fawaidul mukhalatati sab'un. Tining pamberempan faidan apolong bi orang sab'un panika petok. Kaki mana apolong bi manusia setan pun tanah oleh andi faedah petok keutamaan. Pertama al-awla ta'limu wa ta'allumu. Sini sudah ada panika ngajar ban ajar. Mun nanang ketibi kaki lo bisa ngaji. Daya ki lo bisa ngajarin mun kaki andi ilmu mate ilmu na. Ada ingin pertung bertaklim berta'allum. Beda pengajaran beda ajar disah. Madrasah, majlis ilmu, rutinan, pondok, masjid. Wahuma afdalul ibadat. Wahuma tining sedua panika paling utama depan berempan ibadah. Ada ibadah selebih molje tempat ngaji. Apolong dalam majlis ilmu. Ban majlis ilmu ria situng kumpulan selebih molje tempat kumpulan-kumpulan selain. Benar langit. Arti? Satu je kumpulan ada menang dak kumpulan. Ustaz mulang na madrasah je. Kiai mulang pondok. Rutinan. Sabentar tentang apa kena? Tentang taklim, muta'allim. Apa hukum Allah? Ya, barang wajib diajarin akidah, akhlak, awal ibadah. Termasuk akhlak pengajian umum juga. Aja majelis zikir pertama juga. Ngerti? Kanjeng Nabi ketika keluar di dalam masuk ada masjid nemu dua kelompok situnga yata'allamun wa yaqra'un atunga apanya mana wa yu'allimun ajar ban ngajarin musyawarah hukum situnga yad'un wa yaqra'un atunga sahabat maos Quran doa zikir ke Allah taala. Akhirah kanjeng Nabi atawakin kullun ala khairin harga pipekus amma haula alladzina yaqra'una wa yad'una Allah insya'a atahum wa insya'a manahum arwasa minta ke Allah taala satikir apa jangan Allah mana Allah taala kesokan diberi mana Allah taala lo kesokan ya diberi tapi fokus kabeh ngerti amma haula ada makna haditsnya alladzina yata'allamuna wa yu'allimun arbi kanjeng Nabi pas kanjeng Nabi entar dak sia kanjeng Nabi tabu wa inna ma bu'istu muallima engkau bi Allah taala pakon untuk ngajar dikana ulama ada menang dak majlis taklim dak majlis ilmu ada yang Ghazali al-ula wa hiya afdalul ibadat bi ulama sebagian pelebar ilmu ria paling utamana ibadah ke Allah Ta'ala. Sunnat ilmu paling utamana sunnat. Wajib ilmu paling utamana wajib. Amma secara dasar, secara zahir paling bagus amal ibadah badaniyah fajr. Tapi ketika ulama nafsil ilmu ngajar, ilmu ajar atau mengajar ilmu wajib lebih utama. Di ulama pasti mau tafsir. Sajan kalaban bajang selama waktu. Ajar tauhid, ajar rukun bajang, ajar wudu, adus, najis, haid, nifas, barang-barang sewajib diajarin pasah. Amma selain ada sunnat, ajar ilmuna bajang sunnat,
ajar ilmu na semencakup dak ke furu ada sunat aja lebih utama tempang bejang sunat ben ibadah sunat selain melana saya pertama orang yang pulang bi orang ria si kotusok koren bi kita apanya mana beda fasilitas bukain labang bi Allah taala untuk ketetina apanya mana ajar ben ngajarin ngerti wala yutasawwaru dzalika illa bil mukhalatati bentak kekemper panabak disebut kecuali kalau benar polong tanpa polong bi orang tak kelok bisa ngajar atau ajar ko tu beda bareng ada mertung faedah polong bi orang tabun imam teman Imam Ghazali atsaniyatu tinin nomor 2 an-naf'ulin nas panika abri manfaat dak ke manusia manfaatin dak orang ada mau nang ngetibi kau bisa manfaat. Manfaat kau orang kau apa kena bimalihi kalau bantunya nak kakek polandik lebih sedekah akin. Pembangunan masjid dah, pembangunan madrasah kampung ah. Dah kau orang miskin dah, dah kau orang sementah, dah kau orang sengak ria. Ada manfaat bantunya. Au badanihi atau badan orang nolongin tatangkeng wicik romana, entar ke pasar cuma orang. Abersihan kampung ah, gotong royong, sosial, betana. Sahabat untuk manfaatakin orang lain. Wal intifa'u bin nasi ben ngalak manfaat ke abang orang. Jadi samping abang beri manfaat, abang bisa ngalak manfaat dari orang lain. Bil kasbi kelaban nakasab, kaki bisa acualan, deki bi orang yang beli. Wal muamalati ben patang lakuh, artinya transaksi selain bisa mekedin, bisa acual, bisa utang, bisa mautang, bisa apa pun. Lamun nang ketibi ku bisa. Nah, kena bolong bi orang. Ada faedah nomor 2. Berlebat ngangak ria bi Allah taala yatur kebadan. Artinya Allah taala inni khalifah. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah dia apa kana? Khalifatullahi fil ardi. Manusia dia khalifatullahi fil ardi. Bekil Allah dia betul nang fumi. As maksud bekil Allah taala sebisa melaksanakan tugas dari Allah. Siap melaksanakan tugas dari Allah dari khalifahnya. Manusia. Pada sahabat nang pertanian, pada sahabat nang perairan, pada sahabat nang perikanan, pada sahabat nang ekonomi, pada sahabat dokter, pada sahabat fuduh, pada sahabat alim, pada sahabat sakit, pada sahabat nampah, pada sahabat jadi ngaria tercipta kekompakan ibu mereka. Ada an-naf'u wal intifa' maksudnya. Ada nomor 2. As-salisatu at-ta'dib. Sini nomor 3 panika ngajarin ta'dib. Apanya mana ta'dib. Tarbiyah apanya mana? Ngajarin. At-ta'dib ku ngajari akhlak. Mohon gelak at-ta'lim wa ta'lum secara umum pengajaran. Tapi ta'dib ria ngajarin apa untuk akhlak. Pendidikan apa namanya ya? Bi ayyurawida ghayruhu ada. Kalaban Arab alat pasir orang ghayruhu dak lain orang. Jadi ketika kakek pulang bi orang bisa orang lain gela alat tidak kepada dengar. Alat itu kena apa? Kena ngajarin akhlak secara praktik. Tarwid ada yang ngajarin akhlak secara praktik. Mun bahasa kona nak mung saaba bi ayyurawidah kalau mana mung saaba pasir orang dak kelain orang kaki ngakan sogone kaki mana temu bapak ngariah kaki asalim ngariah kaki mana pulang bi orang tojuk ngariah kaki mana koncengan jaran ngariah ada tarwidnya mana ada mulu pulang bi orang enggak bisa tarwid ke sama kaki uzlah melana lebat pulang bi orang tercipta akhlak ilmu ikoleh adab ikoleh ta'dib kalau di adab ada wa huwa halu syekh sufiyah wa itinin ta'dib panai kateng kana ulama sufiyah ada sebutakin siapa ulama sufi dia ulama saja lenakin hukum Allah taala ulama selalu ajaga akhlak ilmu sengajarin tentang tingkana akhlak luar bendalem wa ta'addub ban ngalak pengajaran ban ngalak akhlak tetiap paling akhlak ban ngalak akhlak bi ayyartadu bi muqasatin nasi
kalaban Arab mongsa abe, kalaban Arab alate pasir orang, kalaban Arab ngala akhlak pasir orang. Mun la yurawwidah alate, mun nak terlatih. Bimuqasatin nas kalaban kasar manusia, patang kasar manusia. Jadi kalaban apa olong dua kena ketika kita along bolong, mun andi anak kita bisa didik lewat akhlak, dari kita aceling bi orang ngepesuan ngetela orang atokar ngetela orang ngapesuan mun apesuan lo lebur. Ada dua, bisa manfaat, bisa ngalak manfaat dari ketetian setak saya. Ngerti? Mila nabi sebut melolo saya nggak le coba ya, benih barang bagus melolo, makai barang coba. Demi Quran, bil khairi was syarri demi ada. Wa nabluukum ya Allah alam. Edina apanya mana keadaan dia dua. Ilah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Fitnah, ujian dari ajunan Allah. Kaki bisa anja ngalak sisi positif pada orang yang atau keran arokan bersepak bersenja. Apa ilmu saya bisa ikalak ketika engkau ngiding ben ngetelak ngadia. Kaki abolong bi orang, apa sisi positif di kaki ke orang? Melana as-sa'id man wu'idha bi ghairihi. Ngerti kana? Orang setengah hajat saya untung, orang saya buruk kelaban lain Bisa jadi lo ngaji secara langsung tapi ngalak burukan dari barang-barang terjadi di sekitar. Ada lo lebur, ada tepak, ada lo tepak. Ngaria. Jadi barang mun ada gelak, barang tak saya, engkau ngalak burukan diri ya. Ada kelakuan tak saya sehingga balik engkau tadi kebagusan. Ada barang rai jawin. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Bingkok kaki beri ujian bagus dan cuba. Artinya dah. Jadi dina saya maksud bi ayyartadu bi muqasatin nas ngalak burukan lebat cubang akhlak manusia selain. Areng kese. Bisa kaki adik ada orang lain kelaban akhlak bagus, bisa kaki ngalak akhlak bagus asbab cubang tingkana manusia selain. Dua dari Allah Taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Di Allah Taala akan aku beri ujian. Nabluukum bikok kaki coba beri ujian sebagai fitnah. Fitnah aku kaki sadar menja ujian. Kenapa pangeran? Bagus ban coba. Hasanat ban sayiat. Wa balawnahum bil hasanati was sayiat bi Allah Taala. Ganteng ban coba. Nyaman ban lo nyaman. Ada kapi ujian dari Allah Ta'ala. Subhanallah. Nyaman, lo nyaman. Sehat, sakit. Ganteng, cuba. Ratin, cuba. Satu aja ujian dari Allah Ta'ala. Arti, melana kakek genteng kakek coba asarongan, kakek ratin kakek tak ratin acadaran pakun ujian ke. Arti seratin nyoba, secoba nyoba ke abe. Nyoba apa kiai? Kakek paham ujian Allah Taala yang kelak. Bada tarwid, bada irtiyat. Arti kena. Naudzubillah, mun kaki tabang lo stabil pikir, bangetlah orang coba kaki aten lo kira nang ter. Ngocain, makin lo ngocain beci, makin lo beci dah iya, makin lo iya ujian ke kita. Tutupin kakek yang bini, kakek
Awrada fitnah. Tutupin bentuk umpatan. Apa man lo bentuk lo itu tutup? Lah tutupin. Karena fitnah. Cuba beceng fitnah. Genteng ratina fitnah. Genteng cuba fitnah. Mun genteng pola gentengan senyopa. Mun cuba pola na cubang si merosak ka baaban. Atin lo setabit. Bisa jadi paling enjak kaki rasa gentengan. Kaki ngetela orang lo batis saya roba dah. Paling kini coba kaki rasa gentengan dijual. Arti mam, ki gentengan engkau alhamdulillah. Ada coba lah kayak gagal lo di kaki ngak dia. Penting orang bini cadarin dina. Ingat lamba tempat musyawarah ada cerita kok. Ketika bab hijab ya orang-orang ikhwan tretan saudara kita dari Ethiopia, dari Afrika, bersantai lo tahu paham kitab. Mau kenapa tangki miki adar cadar saya ada ring keroh. Lanjut nomor tung ajuan di pengsah gelanon pada di sana kan lain orang di segi kayak laki. Pakun beristaro likuli sakitotin lakito. Sapan berangkar mesti bersengala. Pas nomor 2 ujian dak kita sejanjang kakek lebih arasa keoningan. Ki berusaha nangko. Kau bi kakek. Apa lo coba bahkan jesaran coba nah. Etempeng coba na reng bini saya ngerenap. Ada faedah apa orang bi orang? Bisa beri manfaat, ngalak manfaat. Bisa beri akhlak, bisa ngalak akhlak. Wabil mujahadati fi tahammuli adahum kasran lin nafs wa qahran lis sahawat. Wabil mujahadati pole ban kalaban apa kena pole ngalak faedah wabil mujahadati bagalaban jengajah dalam mekol penyakit manusia kasron haladati pemecah haladati kalau mecah lin nafsi dak ka'aba malai mi'na ka'aba wa qahran ban malai maksa ban halai maksa lis syahawat tidak pamberempan pengatero kaki mana polo bi orang kan kadangnya sakit kadang bi orang fitnah kadang bi orang ekocoh are ko tu sekan ngage calaban joka aja are berfaedah apa kana nomor situng mi'na fatan kaki mere lobong sombong. Kasron lin nafsi ku apa? Hadman lin nafsi. Male neket ke aba karena aba ada siapa apain kan mesti ada ngake. Kiai polan si kiai. Ustad polan si ustad. Lora polan si lora. Tegang polan si tegang. Soki polan si soki. Miskin polan si miskin. Ada enggak? Polan kok miskin? Iya nah, ada enggak? Titi lo terima ada Ka'bah orang miskin lah. Jadi nak keluar takabur tak askone. Lo mator mon sesoki setakabur seada ngah. Seheran apa kena aban sulan di apa ada ngah. Bada ketakaburan dalam sifat kemiskinan. Area detil. Lamun kaki lo jengah aja dak penyakit ngoreng. Malaikat surlin nafs. Oh iya kena. Sapa engkau torot-torotin ada kasran nafsnya man aswale qahran lis syahawat wong kaki jangan aja penyakit ngoreng apa kena pangaterona syahwat kaki pangaterona kaki bisa tekuk stabil nafsu tero melesak yang kaki tekuin juga ajar mujahadanya mana mujahadah ko ongkuan bani kor sokor orang ngoceh ni lah benar orang ngalala ini mun ketika kita jangan aja penyakit orang sejanjang berdua faedah kalau lebih kaki. Nomor tung kaki nafsun bisa teket. Ambu siapa kaki? Nah, ada apa? Siapa kaki? Siapa engkau dia? Anang siapa? Saya yang lepas ada koping ada dua, matan ada dua, elong ada lubang dua, colok situng gigi betul ekor. Tabuk lepas dengar dia, pada sekotoran di dalam. Dan dia fatan tibi, micik bom sombong engkau dia. Iya celim, terus lagi sombong, terus kocak engkau fitnah, terus engkau pesuen banyak orang. Dengan ada metunduk jiwanya mana. Pasal nomor 2
kasron li sahawat. Malay nafsu lo abrung. Malay pangatero lo berdekohar, berdepamaksa, nyerang dak ke nafsu. Tapi nekat batan malay abak lo takabur, bisa nyeku dak ke nafsu. Ada lo ikolle kecuali apa kena kecuali kaki apolong bi orang. Amang ketibi ya. Kaki ketibi bi Allah. Seterusnya nanti faedah. Arti. Tapi secara dasar pakun utama na polong bi manusia ikan di orang si kena syarat. Melana ketika kalau kena syarat, mun orang Allah buruk ya, aulia buruk. Jabal Qaf dadak sebari. Arti min qafin ila qafin, qaf jabal. Mun ilmu tasawuf Jabal Qaf. Area Allahu alam mungkin alam lain kan. Nabi ulama ring wali banyak sebut kitab-kitab fi Jabal Qaf. Jabal Qaf dia sebuna pamberempan aulia apa? Sekabai Buddha buan gunung sengeleng-lengin bumi. Allahu alam. Saya maksud gunung dimana. Jadi bumi ini keleng-lengin gunung. Mungkin alam lain. Ini nak tempat aulia banyak. Ada ibarat nang pamberban kitab. Elang berjabal Qaf kapi. Tempat atau mana para wali. Sedangkan bumi musyahad bunter ngariya. Ngerti? Jadi mungkin alam lain dia terah. Alam lain. Aulia Apolong. Nomor telok. Jadi nomor tung kita bisa apa kena ajar ban ngajar. Nomor dua abri manfaat ban ngalak manfaat. Nomor telok abri akhlak ban ngalak akhlak. Abri burukan ban ngalak burukan. Adab selebih khusus dekat akhlak. Benar namung ajar mengajar. Ar-rabi'atu di nomor 4 al-isti'natsu wal inas, ngalak nang seneng ban nang senengan. Apa ring kesenengan? Seasian ketika pulong bi orang bi cakanca ke bere ke timur, bareng bisnis, bareng pondok, bareng sekolahan, bareng hidup lagi bini, bi anak, ada beri inas, kesenengan. San seneng kita bisa nyampung ke Allah Taala. Ada bisa ikole kecuali kalaban ikhtilat. Wahada mustahabun. Jadi kak dintok panika yang jurakin. Jak sampai kaki tadi orang luandi istiqnas ban inas. Lo senang bi orang, juga lo mesenang bi orang. Pas orang apa kaki? Ada mustahab. Hiduplah bermasyarakat kan dia. Cak turun istiqnas ban inas dah. Hidup bermasyarakat. Hidup dengan apanya mana sesuai lingkungan. Oh apolong bi orang tanah. Ayo nih matane. Apolong bi orang dagang, ayo gang matagang, ari inasnya mana? Sing ke orang rolo aras terbatas, ngak jadi orang eksklusif. Benih pang kata kaki tu, hiduplah bi masyarakat. Mungkin kita datang ke bi tanah, iya kaki tanah. Mungkin kalau bisa tanah, dukung orang tanah. Mau bisa lo kaki tanah, sejanjang paron bende, paron hasil. Kaki apolong bi tukang majang, ya majang ke. Artinya mana inas. Tapi orang lo rasa terbebani, terbatasi dengan hadir kaki. Dulu kena awas. Lihat terolok dah iya. Teroy treman semua lap kalangan. Ngerti? Artinya mana inas. Temu nak kana polong. Temu dia. Tapi ingin lah ya berperempegan. Bahas ulama khusus as-suhbah. Ada lain. Kaki bisa jadi terima dengan sebuah kalangan, tapi siapa bareng kaki? Nah, ini nak lain, ada mana bahas bari. Cak bareng orang yang semerosak ke mana kaki? Benih pas berarti kaki lo oleh apolong bi orang. Benih berarti kaki pas sokeran de orang yang serosak lah. Siapa mereka? Berilah mereka apa hak kaki untuk beri. Ila Nabi Kiai melolok cong. Kaki lagi kira beda nak anak leng kaki beri apa kena anak ruah? Kaki lo ngacari be bi alif lah kekikir melolong. Lah. Oba manhajnya dia. Oba cara odi ngaria. Are alisinas wal inas. Are seneng nang senengan. Apa kana fima idza kana li abriddin. Dalam barang takalaba depan apa barang dalam perkara agama. Nang senengan dalam masalah agama. Imma langsung masalah agama. Santri bi kiai, murid bi murid madrasah. Ustad bi ustad nang senengan seasian mantemanan reng barengan oh tabe secara agama masuk agama tapi lo secara langsung tidak sebari mari bahas
Bareng bisnis ketika niat untuk akhirat. Atanih ketika atanin untuk akhirat. Untuk keluarga, untuk melelok karena akan akhirat. Bareng dagang ya. Masya Allah. Tapi secara dasar beragama tidak bisa. Karena kula saat dagang banyak yang antara nampu obeng untuk agama, untuk Islam, untuk keluarga, untuk abad malah ibadah. Ngerti kena? Arya contoh sedina untuk agama secara khusus. Kal unsi bil masyayikhi akati seneng kalaban rukur. Harus seneng ngatilah ustad, seneng ngatilah kiaina. Al mulazimin sinep tapin kapi si mata takwa dak tatangara katakwaan. Aciling para ulama, para kurus istiqomah seneng ate. Aciling para asatid selalu ngajar rakyat seneng ate. Ari uns istinas ko apa kena abri inas ari sinas inas ko abri kesenangan dak ko orang. Ngerti? Papatang seneng bi orang ngerti dere. Ari berak kena. Ari meni kor sokor me semoreng ria. Allah kadang mau pikir ibadah remun sekone gempang ada yang po melarat lakuna otaba makilok melarat nangkin juang akin tau gelapa kena malacir macemper ben mesem tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah terus Nabi. Mesem kakeh lacir kakeh nang adan berengan ada sedekah. Pari mi kakeh sedekah. Tapi lo syukur orang lacir ban mesem ke. Mun ngocak iya gampang. Tapi praktek lo syukur nah cek lo mesem ke. Nih gula iya kakeh lo di masalah. Amma orang yang maro mana kena kakek kita ngod, kita boleh bontuk, pernah kakek kita pada boleh. Aro, dah keluarga aban cek tan, ditanya kakek, beribadah bisa jadi masalah Roma, terkiba ke pasar, ada karena orang yang pasar, maka ada karena orang yang bawa orang yang pemerongoi kafe. Bisa jadi masalah bisnis iki baga dalam Roma ada karena anak bibi nih. Jadi ibadah kadang sekone genteng gempang lakona secara tapi praktik untuk alaksanakin kadang kok segampang je. Ngerti? Me sama apa beda orang merongok lalu ala gelak sama sekali. Lambat mun merongok pondok udah itu. Buka. Arti untuk merongok. Milana kanjeng Nabi atabu kanjeng Nabi Muhammad atabu. Sabun kanjeng Nabi Muhammad paling bagus orang bini idza nadarta ilaiha sarratka. Ada Al-Qur'an. Orang bini semuli celing selake celep ke mata nasihat ke peninggal selake. Solihah. Orang bini idza nadarta ilaiha sarratka. Nyaman. Orang bini soleha, orang bini semua celing laki nak celep ke peninggal selaki. Ada bisa jadi balik. Karena rebab akhlak paling bagus selaki siapa kena semua celing bini nak celep ke hati nasi bini. Tapi lo kur syukur. Barang bini lepas merongo, agak berak ketemu. Morongok lo ning siapa? Lo lah nyala rebab. Belencelok telat lampi mare orongok. Jadi kadang baru dari kiring laki sebini lah alatin ada lah lepas merongok sekalian. Kelakuan mon segone kadang melarat untuk alaksanakin tabessum mesem nirana saya ngak cek pas lepas di mesem mungkin adik masalah roman saya pergi ke pasar masalah ke pasar kan tak ke roman ada masuk ke dalam buka boleh lah alis reh palos ni serbini bi anak. Iya. Benar lo gempang, deki age sana bini lah tahu. Deki kaki sana hubungan bi orang yang keluar lah tahu lagi. Bisa jadi kakak di masalah ibadah selok teret ke timur malarat.
dengan beberapa mana aspek. Bisa jadi fanatik, bisa jadi lingkungan, bisa jadi teman, bisa jadi sehingga gelak tenorok masalah kepada ke timur. Subhanallah, area penting dibahas kan? Penting dibahas. Artinya, jadi area genteng, dak terpengajian Nabi Muhammad apa? Okura baru mitra situng reng bini si paling soleh siapa? Idza nadarta ilaiha sarratka. Reng bini ketika abik kaki celing mapunga ada panengala kaki. Artinya ada benih duha, benih Quran, benih tahajud, benih genteng akhlak secara umum apa? Mune celing selaki teropung ada selaki. Ada boleh mesem macam per. Artinya akhirnya kadang lah terbalik ke reng laki resi sehayir jangan resi sehayir ada yang ini ilmu tu kakek deki seasi kamu ni celing lah telefon per kakek yang lambu di kanak imam san telefon siapanya mana telefon aan oh dah mana ada semua colok kapi sakit jadi colok kapi semua. Iya dekin daroma masya Allah aku ayo mau tuh waduk. Assalamualaikum. Ya kak ya calik sandak bini nah. Sandak bini le alir kelabon keras kelabon sentak palok sama sekali sandak anak bibi ni. Ada banyak ada ya. Dan maka anak ya deki. Hari bini nak kaki seranjang bi kaki. Ada penting, ada banyak orang yang terperosok dalam rumah tangga. Sedetia colok kapi semua, nak kini berengah. Dekini bini hari paling banyak. Sana telefon berengah, sana telefon bereng rumpi nah. Sana telefon bereng kardu nah. Nek bini oh aru deku kalau ada, kalau asik sanyak, sangat tutup HP langsung silang, bebo mana-mana sambil cekocek. Araja me sama segone minta didik. Minta didik. La ilaha illallah. Allah jazallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Kanjeng Nabi mantar ibn sebagus bi Allah taala. Kalau ban sesepangkat di pangkat Rasulullah. Apa kena abri Quran kene dalam keluarga suatu kecemperan kita bersama. Apa? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Idza nadarta ilaiha sarratka. Paling bagus reng bini semene celing bi selake celap ke dadana selake. Lo bisa kalaban merongo, lo bisa kalaban Jadi apa ni sahabat nang fana. Mengkaki hubungan antar guru dan kiai dan ustad. Maka ayo pesenang melacirkan lima batas. Bane pangakusan di ilmu dia kaki pak kepandak kiai bi ustad dari nak acir ban seneng lah gelero akhlak. Daya keda bareng nang pasar. Kan dia mah biasa na normal bareng pasar jikan jipolaki bi kaki. Cak sampai lebih, mau lebih lo lebur. Ngerti? Kan dia mah dai ke kelak ke anak ke bini hari kan di mata ukuran dah kan je bi kaki lakon mon lebih lo lebur langka deki ngerti subhanallah qala rahimahullahu ta'ala al-khamisatu nailu thawab bihuduril janaiz wa iyadatil marda wa huduril ain wa huduril idain ban ngaule kancaran kalaban hudur hadir dak pamrempan jenazah nyanda orang songkan hadir dak telesan dua lo bisa kalau yang ke TV lebih-lebih orang yang tardak kareng mateh ya kanjeng Nabi atau buakin orang yang tardak reng mateh mejengakin nyaksen apanya mana ngetela eroman mejengakin pas ngater sampai dak kaupuran are oleh dua wiqrain. Nabi ngucap dua beda. Nang hadis lain disebutakin sebeda pada bi apa kana pada bi gunung Uhud.
isi kefokusan kapi kerja. Kaki yang sekata entar dak kop, dak reng setan atau bila ke setan, entar ke Roma, jok menjengaki Roma, banget tergau dak gopuran. Dua ada tekuk kaki oleh dua wiqrain. Wiqrain dua rencing seraja. Engak apa rencing kajing Nabi tabakin, engak Jabal Uhud. Berapa Jabal Uhud? 6 kilo lanceng, lebar 2 kilo. Insyaallah kaki sampai hari kiamat lo geran di rencing lebar ngari ya. 6 kilo. Lebar 2 kilo. Aja esen kenceran kapi. Apa? Tarka jenazah. Subhanallah. Amma kaki lo ilakon ni sedua letung dah. Entar kula alabat kiai, kula ngetelak tebak ipajang akin kula abajang alhamdulillah kan kula lo bisa ngatar dak gopuran. Kaki letung. Otaba ngak baaban kadang langsung ke gopuran. Bajang akin nang gopuran aja letung. Lontar ke mana? Jadi dua ketika kesehatan repu entaren ke mana? Syuhudul jenazahnya mana? Hadir dak jenazah. Pak nomor 2 ngatar dak katasyi dak gopuran. Jadi memang reng bine jutung. Cek maksa 2 karena atur memang tung. Reng bine loleh ke gopuran. Ada saya maksud tasyi beriringan bi apa bi jenazah. Arti ada loleh lo ikolle mon reng ketibi. Qala wa amma huduril jumu'ati anapun tineng hadir dak Jumat fala budda minhu. Maka tak kena yang punten minhu dari hadir Jumat, mun Jumat oleh kebantah wajib. Wa hudurul jamaati ban tining hadir jamaah fi sairi salawat dalam pamberepan sekarang pejang 5 waktu la rukhsata fi tarkihi tada la rukhsata tada apa nyamana tada keringanan dalam tinggal hadir karena memang ingin ada hadir berjemaah masjid saya maksud otamun kampung ada masjid ini mah orang yang pejang kelompok musalla selakala mewakili kampung. Jadi mana bentah fadilat nang tab kitab faslun fi salatil jamaat ya jamaat. Harus saya maksud, saya pertama masjid. Hadir kaki dak berjemaah masjid. Mana bentah fadilat makin nang dalam kamar ya toren oleh lo arapa. Oleh fadilat berjemaah. Tapi saya maksud kitab fardu kifayah nang mazhab Syafi'i otaba fardu ain mulku sebagian otaba sunat apa namanya sunat ain nang sebagian tabu arang masjid ngerti dorang kaki mau maca fasal berjemaah nang kitab cara salah kuna kaki sero sama abi keluarga aja benne oleh jaga batir oleh kencar berjemaah betul ekor tapi saya maksud kitab kaki atingka di rumah ntar ke masjid di kampung aja saya maksud kitab harusnya maksud tambah sahabat kula kanjeng Nabi abajang Roma abi keluarga leka aku lentar masjid abajang boleh edina kanjeng Nabi ada kaki kanjeng sunat artinya sahabat lo ke ngalak cukup arah salat bi rajin nang kamar bi keluarga bi motor Roma itu elemen je sahabat dak masjid ada rukhsat fi tarkihi harus secara adab wila mana bantah hukum fikih segala menana fikih beringin kelaban tasawuf ter mana bantah yang masalah fikih cukup 2 orang masjid keker tu san orang sekampung tapi kaki selo entar iki kudu selo tu setapi la rukhsat fikih kita ulama nang ilmu tasawuf kaki ada udzur arah maka kaki melo entar iku wa kana elana jaza segala jazallah jamaat tabligh jamaah tabligh ni masyaallah ngajak orang dek ke masjid. Kita kadang lo dek masjid san beda jemaah tabligh yo dek ngelak sekelar. Ada jemaah ada berjemaah masjid. Kecuali musafir, kecuali sakit, kecuali ojen, kecuali udur Jumat juga. Aju udur di jemaah kia. Kecuali nyanting ring sakit, silahkan laka rukhsah. Tang kalau kunang nang Roma, mana bajang Roma, arala rukhsat laka fi tarkis jamaah. Ada sendiri nak. La rukhsat fi tarki aidon boleh illa kecuali li dororin li khaufi dororin yuqawim ma
yuqawimu ma yafutu min fadilatil jamaah, kecuali karena takut kemudaratan. Yuqawimu sematan indak bareng, semapot mana bareng di fadilah berjamaah. Wa yazidu alaihi, bahkan lebih pana bareng alaihi atas fadilat, atas bareng, khauf atas bareng. Tapi kecuali berudzur jak maturna. Mungkin berudzur ya aturan lontar berjamaah ke masjid. Mon Jumat loy bahasa wajib tada. Senakin bagai ngak baaban masjid berjamaah nang pajang 5 waktu. Benar kena ingin ya akonen kekurangan dari kita. Kekurangan dari kok bi kake. Amma tantretan si di luar ini secara organisasi, mohon maaf kalau lain kok bi kake. Orang tereng mereka jamaah tabligh nang masjid. Ikhwan organisasi selain atreng masjid kake. Ikeng ba'abaan. Esto korang atau tasawuf di kita. Banyak gelu fakir dina. Oh fardu kifayah. Sebenting lah bedah. Oh menurut saya tebu saya lok batai muktamad saya dhaif. Sunnat hukum sunnat kifayah. Lanang tenang nak kira apa jangan Roma. Arfik abak ngibeseng sarfik ngari ya. Nangkin perngin aja ulama kena bantah hukum ama praktik ayo kaki ke masjid. Kaki ke masjid, kaki figur masyarakat, kaki santri, kaki ustad, kaki masyarakat. Ini celing untuk situng tahu situng kampung celing masjid itu. Mau masjid itu 2 telok, ya ngaji lah ke badan. Tapi Allah mon masjid pol aja kompak kampung celing masjid celing as-safah, celing lurus. Ada ingin. Mula banyak yang lu bilu api. Aju bilu ambek kata hati nah. Kajeng Nabi, la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. Ayo, cak bilu dekik bilu ambek kata hati nah. Biganya Nabi saddul furat. Bigajeng Nabi Muhammad saddul furat. Perapat cak sampai bersetan dengan ngelong-ngelong kaki. Sekali masjid asap lalak segelan. Saniaret kera londa. Takut pada Wahabi. Akonen Wahabi lebih tepat dalam sab yang kau bi kaki. Kesadaran mereka lah. Walau praktek kadang berdekir orang kia. Mereka natang. Lah ajak natang dan sab perapatan. Tapi kesadaran sab mereka lebih ganteng timbang baaban. Kesadaran mereka tentang pejang berjamaah lebih ganteng timbang kok di kaki. Mereka aktif pejang berjamaah. Alatin ada Quran lebih ganteng timbang alatin kok di kaki. Ada mereka kita akui. Jangan segala ataupun nafsi mon lok ngakonen lo tikre mari bi sekelopai kita. Akonen sehingga kaki bisa becek beten. Oh iya kok kurang ke masjid, kok kurang Quran, kok kurang riya. Abak yang lefik pun lo sehingga sesat di fikina. Jadi iya ke adallatnal fuqaha. Kaki besar ulama fikih. Benar salah ulama fikih na. Salah nak kaki. Silo tawatoro. Pernah fuqaha, pernah sufia, pernah muhaddits. Kau tahu kapi babat. Jadi dikana karena apa? Nak ayo kesadaran baban ke masjid ke orang. Kurang banget. Deki yang pada jemaah tabligh lebat dindak kafi. Sebar dok bong kampung. Paksa orang suruh masjid. Nah, ada. Amma morok ingin, amma morok cak bagi kering luar. Moroga silahkan kiai dan ustaz sekampung setempat jemaah tabligh namun ngacek pain. Arapa pancen dengan pakun tretan kula tapi kula kuo neng kader ilmu na pancen dengan. Husnudzon ya toren acek kaki datang ke masjid karena kami tidak mampu mengajak mereka ke masjid. Pancen dengan fakir. Tapi masjid bagi takmir ka takmir. Masjid bagi ngaci morok dak kiai setempat. Banengaen amit. Ada yang matur Jawa sensitif. Sampean masuk ke kampung tanpa amit makinnya berkebagusan. Etikanya salah. Jadi nak kadang tetempung apanya mana? Tetempung gesekan antar kelompok.
Ijak ngocak ada ngak nekan zaman Kanjeng Nabi masuk zaman di zaman kan praktek aobe. Kanjeng Nabi kadang apa orang kita ngendeng entren. Surah berdapat lalu dari Rasulullah. Ada mantuknya mana? Mafhum apa? Pada penyesuaian. Sampai nak cegoreng terusnya mana? Jeling tempat tu. Amitin kelebuna, amitin kiai nak. Amitin ustaz enteren sebuah kampung minta dukungan dari orang masyarakat sepona acak kita ikut kafe masjid mereka masya Allah gigi dalam berjuang dan kita masjid kiai menjaga ustaz menjaga kampung morok tu ada sampai tokuin seminggu paman ke kaki kan ada kampung lain ada apa kena aku nenja kita ada abak tak ada pada rutinan lain pengajian lain, masjid. Kadang abak geng fanatik kelun, san komponen lain. Ada ngasih kena, taruhlah sesuatu pada tempatnya. Ingin. Qala sadisatu tawadu, jenis nomor 6 panika tawadu. Kaki mana polong bi orang bisa ada asor, bisa lokang kak dada, bisa ganteng akhlak. Ada, mun ketibi. Kan ada ngariana fa innahu min afdalil maqamat karena sungguh tawadhu manika dari paling utama na derajat wala yaqdiru alaihi fil wahdah wala yuqdaru alaihi bantaikan laren atas tawadhu fil wahdah dalam katibi waqad yakunu kibaru sababan fi ikhtiyaril uzlah ada menan tengate terkadang badah panapa takabbur panika teti pamilian dalam menentukan uzlah terkadang badah ban kadang badah panapa takabur panika sebab dalam mele uzlah menana putuakin uzlah lo korsokor orang uzlah orang ketibi dalam kamar lo keluar atau orang yang keantar ke hutan lo korsokor orang ngalaku ngak dia tantona siapa kena orang sesari ada ganteng akhlak ganteng keng lo andi kemampuan nang bi orang teti bani korsokor pak ketenggok bikake karena mari kocak pang ketenggok bikake menyebarlah di masyarakat hiduplah bermasyarakat tebarlah kebaikan dan ilmu akhlak di tengah-tengah masyarakat areng kok bikake kita areng ngalak barokah macah pang kata aulia bani kok ibu engdina ada bikiai saya ngak le cek sampai kaki sauzlah berangkat dari nafsona pekul bolong orang sama siap pegel polong seorang yang kocak, pegel polong orang yang selonda atoro buruk. Ada yang banyak uzlah jangan ko nyanyi anak so aja dalam. Ngerti? Jadi perbit antara uzlah ben ngangko, uzlah ben anak so ada berfitnah. Juga menyebut bagi berenang hutan, londa goreng. Ada apa? Celing mungkin lah kala pangkat makomul aula aja uzlah. Tapi tak kok keng mangkat di ngangko di masyarakat. Malay orang lo atoro pokul dodo berarti tasawuf orang malay orang lo dar sadar pokul banga mau panjing ke sengak ke ngaraso memang kadang bikai sengak aja sampai kakek seh auzlah berangkat dari takabur ada orang-orang rendahan kapia pelondaan tak katoro engkolon enggak kok ada takabur aten apa anaso ada saabang bagusan bi orang asa orang lo ngatur abang kena ngatur dua abang tebang lo ngatur buru gunung uzlah ari iya lo kelero ter bening ari proses arti jadi mau pulang bi orang apa kena bertawadu apa tawadu dia kena ingin lah ya tawadu dia antep asor da orang lain ateh tawadu dia kalau ateh padang dak badan tawadu dia terus as-sabi'atut tajarub tineng nomor betok panika qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala alam jadi tawadu dia akhlak ate kena asikojak tawadu aras selok bagusan bi orang lain ada wajib mong kake aras bagusan bi orang lain ada fakhrunnya mana ini takabur fakhrun sombong aras bagusan bi orang lain mong kake ada sebagusan bi orang lain asar tangina akin da orang aja takaburnya mana lelok telok ria dampak akhlak ates dampak keluar ria orang mau tawadu pandangan
engki ke. Banyak dah yang lagi. Ajwa dampak tempiasan dari tawadung ati. Orang mon andi fakhrun, ada semoljan bi orang lain, dikit termasuk sombong, takabur siapa? Lo bisa ke. Kin dia menang-menang. Papau ngatasan bi orang lo bisa kin ieu. Betul ngatasan bi orang. Atau le ngelotole sampai sangat lo bisa, kutu atole ada ingin, leso dia ada. Tapi ingin le, ada luar, sebatas luar dampak kecil. Sini dalam apa yang hati nah. Le ketika penentu riate ngastete bane sekapin orang ngari bah tawadu, badannya berangkat di nafsu tawadu. Sombong. Bisa jadi awali sehari ya penengah. Baru orang ngare bener yang sombong kayak tengah. Baru orang ngare jangan yang sombong kalau mah aku mah apa presiden gay. Ni ke ulama, ni ke kiai lah kalau kau tungak masa kiai bahana nengak gelenut. Kiai nang biasa bokor, nyaman bokor. Masa jenderal polisi pas hem ya dan gue kaki kena. Sana ni ke jenderal tawadu gay. Lah. Pegege. Kenapa? Karena mereka rokun pungkos luar. Esnya dalam hati. Artinya sehingga cek langsung hukumin orang takabur, cek langsung hukumin orang tawadu. Memang kita kudu sadar bahwa akhlak tawadu dan sifat sombong dan takabur aimbas dapatan luar. Oleh hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhan arifin wa faqihna fid din waj'alna ulama'a amilin hudatan muhtadin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna. Allahumma la taqta'na 'anil ilmi biqati' la tamna'na anhu bimani' waqfina syarral qawati' wal mawani'. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afi bid din dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Allahumma amitna ala dinil Islam wa nas'aluka husnal khitam. Taqabbal minna as-siyam wal qiyam wa la taruddana khaibin. Ya Rabb akrimna Allahumma ij'alna mimman akramta ya Allah bi lailatul qadr. Allahumma ij'alna mimman akramta bi lailatul qadri. Allahumma akrimna waj'alna mimman akramta bi lailatul qadri ya arhamar rahimin min ibadikas salihin. Allahumma ya Allah inna laka fi kulli lailah min layali Ramadan utaqa minan nar faj'alna fihi ya karim walidina wa azwajana wa ahlana wa dhurriyyatina tullabana khuddamana wa ahbabana jiranana wa man yuhibbuna min utaqaika minan nar a'tiq riqabana jami'an minan nar. Allahumma la taruddana khaibin taqabbal minna ya rabbal alamin. Ala ma kana fihi min at-taqsir wa tasahul ya Rabb. Ij'alhu kafaratan dzalika lima sabaqa min dhunubina. Waj'alhu dzalika ismatan fi ma baqiya min a'malina. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.